السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف KP's vlog. ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی سوشل میڈیا کے بارے میں ہی ڈسکشن کریں گے, لیکن آج میرے ذہن میں خیال آیا کہ جہاں میں ہمیشہ آپ سب کو اپنے ہر ایپیسوڈ میں سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے لیے انکریج کرتی ہوں, اور جہاں میں آپ سب کو یہ احساس دلاتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں, وہاں اٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ میں آپ سب کو یہ بھی بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ احتیاط کرنا اور سوشل میڈیا کو بہت کیئرفلی استعمال کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. آج صبح ہی میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی جس میں پاکستان میں ہونے والی سائبر بلینگ اور پاکستان میں ہونے والی جس کو ہم کہتے ہیں سائبر ہراسمنٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا, اور کچھ لوگوں نے اپنی پرسنل اسٹوریز بھی شیئر کی ہوئی تھی which were very shocking and disappointing, yet the entire article as a whole was very informative at the same time. اور اس آرٹیکل کی طرف تو میں واپس آؤں گی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کچھ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن بھی شیئر کروں گی, لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ سوشل میڈیا پہ جو سائبر بلینگ ہو رہی ہے وہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے. اینڈ ڈیڈ یو نو دیٹ پاکستان ہیز دا 22nd ہائیسٹ ریٹ آف سائبر بلینگ ان دا ہول انٹائر ورلڈ. مطلب اٹ از ویری ویری الارمنگ فار آل آف اس. اس بات کی تو انیشیشن میں اس طرح کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں انٹرنیٹ اویلیبلٹی ہے اور اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس ایکسیس ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ایپلیکیشنز یوز کر سکتے ہیں, وچ آئی ایم شیور موسٹ آف یو already use different social media applications, so it is very important کہ آپ سب اس کو positively use کریں. Use it for a very important cause. Use it to stay in touch with your friends. Use it for work purposes. اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کو دنیا میں ہونے والی تمام نیوز اور تمام ٹرینڈس کے بارے میں پتا ہو. لیکن the point of me telling you this is کہ جہاں سوشل میڈیا کے اتنے سارے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں سوشل میڈیا کے کافی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, because I believe where there is good there is evil as well. And اس ایول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر یا کچھ I would say چھوٹے موٹے ٹپس ہیں جو آپ لوگ کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے, اور میں آپ لوگ کو آج وہ 5 ٹپس بتاؤں گی. پہلا تو یہ ہے کہ آپ سب اپنے پاسورڈز پروٹیکٹڈ رکھیں. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے قریبی دوستوں کو بھی اپنا پاسورڈ نہ دیں, اور پاسورڈ اتنا آسان نہ رکھیں کہ کوئی بھی ایزیلی گیس کر سکے. دوسرا ٹپ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو بھی شیئر کرتے ہیں یا جو بھی پوسٹ کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کریں, تاکہ آپ کے بلی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ آپ کو ہراس کر سکے یا آپ کو امبیرس کر سکے یا کسی قسم کی انسلٹ کر سکے آپ کی. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو جانتے ہوں گے کہ تمام سوشل میڈیا ایپلیکیشنز کے کچھ رپورٹنگ فیچرز ہوتے ہیں اور ان کے کچھ پرائیویسی سیٹنگز ہوتی ہیں. سو میک شیور یو آر مائنڈفل اباؤٹ دیٹ, کیونکہ اگر آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا, اگر آپ اس کے بارے میں نالجبل ہوں گے, تو گاڈ فاربڈ اف یو ایور گیٹ اسٹک ان اے سچویشن جہاں آپ کو ضرورت پڑی اس ٹائپ کی فیچرز استعمال کرنے کی, تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ وہ فیچرز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے بلاکنگ فیچر. ہر سوشل میڈیا ایپلیکیشن کی ایک بلاکنگ فیچر بھی ہوتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ اگر کسی قسم کا مسئلہ ہو, اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہو, آپ کو کسی کی وجہ سے ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہو, آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے, آپ کو کوئی تھریٹن کر رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے, آپ ان کو بلاک کریں. تو 5th پوائنٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں بہت سارے لوگوں کو یہ بتاتی ہوں, وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ میک شیور کہ آپ کسی انجان کے میسیجز کا رپلائی نہ کریں, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. رینڈم میسیجز ہمیں ڈیلی کے بیسس پہ آتے ہیں, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہیں ان میسیجز کو اگنور کریں, ان کا جواب نہ دیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت کامن ہے کہ فیک اکاؤنٹس بنتے ہیں. آج کل لوگ آپ کے نام کا فیک اکاؤنٹ بنا کسی اور کو میسیج کر سکتے ہیں, آپ کے قریبی دوست کے نام کا فیک اکاؤنٹ بنا کے آپ کو میسیج کر سکتے ہیں. تو اس ٹائپ کی سچویشنز کافی جو ہے فیس لوگ کرتے ہیں. تو میک شیور کہ یو ہیو این اوپن آئی فار دیٹ, اور آپ اس پلیٹ فارم کو اتنا لائٹلی نہ لیں, بلکہ آپ کو احتیاط بھی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو خواتین حضرات, جو میرا پوائنٹ ہے آپ سب کو یہ بات بتانے کا وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے ٹپس تو ہمیں ذہن میں ضرور رکھنے چاہیے, لیکن ایٹ ٹائمز ہم کوئی ایسے سچویشن میں پھنس جاتے ہیں جس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. سم ٹائمز وی گیٹ اسٹک ان سچ سرکمسٹانسز جس میں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مدد لے سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ وی آر انڈر اے لاٹ آف تھریٹس. فار انسٹنس جو آرٹیکل کا میں آپ کو بتا رہی تھی اس میں ایک لڑکی نے اپنی اسٹوری شیئر کی تھی, اور اس نے یہ بات کی تھی کہ میں نے جو ہے اس نے کہا تھا کہ اس کو کسی اور اکاؤنٹ سے میسج آیا اور وہ اکاؤنٹ اس کی دوست کے نام کا تھا. اب وہ تو یہی سمجھی کہ وہ اپنے دوست سے بات کر رہی ہے, بلکہ 1-2 مہینے اس سے خوب گپ شپ وغیرہ لگائی. اوکیجنلی وہ اپنی تصویریں بھی بھیجتی رہی اس اکاؤنٹ پہ, اور اسے بعد میں پتہ چلا اٹ واز اے فیک اکاؤنٹ. اور اسی بندے نے ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے گائے, اس نے اس کی ساری تصویریں فوٹو شاپ کر کے اس کو تھریٹن کرنا, بلیک میل کرنا شروع کیا کہ میں آپ کی یہ تصویریں شیئر کر دوں گا آپ کے ریلیٹیوس کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ, یا میں اس کو وائرل کر دوں گا فیس بک پہ یا
जितने भी सोशल मीडिया टूल्स हैं हमारे उस पर। तो इस सिचुएशन में अगर गॉड फॉरबिड कोई भी इस टाइप की सिचुएशन में पड़ता है तो हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे हेल्पलाइंस भी अवेलेबल हैं और हमारे पास द पॉइंट इज़ आप हेल्प मांग सकते हैं और वो है नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। आप लोग को ये पता होना चाहिए, हमारी यूथ इस बात से अवेयर होनी चाहिए कि हमारे ऐसे लॉज हैं पाकिस्तान में जो कि साइबर क्राइम के लिए हैं और जो लोग इस मुसीबत के शिकार होते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम है जिसमें डिफरेंट साइबर क्राइम जोन्स इनने बनाए हुए हैं जो कि हमारे 5 मेन सिटीज़ में, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और क्वेटा में। पेशावर का मैं एड्रेस बता देती हूँ, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑपोजिट जो कि फ़ेज़ 5 हयाताबाद में। और भी अगर आप इनकी वेबसाइट विज़िट करें नेशनल रिस्पांस सेंटर की, उसमें उन लोगों ने तमाम एड्रेसेस मेंशन किए हुए हैं जिन जिन सिटीज़ में ये जोन्स मौजूद हैं। हेल्पलाइंस भी हैं हर एक सिटी के, और मैं पेशावर का हेल्पलाइन बता देती हूँ ताकि अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है, किसी को मदद की ज़रूरत हो तो वो प्लीज़ नोट डाउन करें। 091-921-7109। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, 091-921-7109। तो आप प्लीज़ अगर आपको कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े आप चुप ना बैठे, आप मदद ज़रूर मांगें और आई गारंटी यू कि आपकी हेल्प की जाएगी। अब जब हमने इतनी सारी मतलब इस साइबर क्राइम के बारे में बात कर ली जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं समझती हूँ, टाइम है कि हम अपने वायरल ट्रेंड्स के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सो लेट्स सी। तो पहला ट्रेंड जो है हमारे आज का वो है ज़रताज गुल। आप सब जानते ही होंगे, वो तो हमारी क्लाइमेट मिनिस्टर है पाकिस्तान की, और उन्होंने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में ये बात की थी। कोविड-19 की बात चल रही थी और उन्होंने कहा कि कोविड-19 में जो 19 है इसका ये मतलब है कि कोरोना वायरस के कोई 19 पॉइंट्स हैं, जिसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था, विच वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि कोविड-19 में जो 19 है इट एक्चुअली मीन्स द ईयर 2019। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी मीम्स भी बनी थी और पूरे इंटरनेट पर बहुत वायरल हो गया था। चले हम वो कुछ मीम्स देखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रेंड की तरफ जो है से नो टू ऑनलाइन क्लासेस। आपको पता है जब से क्वारंटीन की सिचुएशन स्टार्ट हुई है और जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया कि नहीं हमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, और उसकी कुछ वजूहात हैं। आई एम ए स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। मैं कहूँगी इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमारे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि they live in those parts of पाकिस्तान जहाँ उनके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो उनके पास लेक्चर्स को सुनना मुश्किल हो जाता है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। बट देन आई नो कि इस टाइप की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने एक्शन लिया है। बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, हमारे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं। तो मैं जो हूँ ये कहना चाहती हूँ कि आई एम अगेंस्ट दिस ट्रेंड इन अ वे दैट हम सब जानते हैं कि इस क्वारंटीन और इस कोरोना की सिचुएशन का हमें नहीं पता है कब ख़त्म होगा। व्हाट इफ़ इट गोज़ ऑन फॉर अनदर ईयर? क्या आप चाहेंगे कि आपका एक साल ज़ाया हो? आई मीन थिंक अबाउट इट। हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हमारा टाइम भी यूटिलाइज़ हो रहा है, हमारी द बेस्ट पार्ट इज़ हमारी रूटीन मैनेज्ड है, हम वापस अपनी रूटीन की तरफ आए हुए हैं, हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं, प्रेजेंटेशंस भी देते हैं। और अगर गॉड फॉरबिड इंटरनेट इशूज़ की वजह से हम लोग नहीं ले सकते कोई क्लास, तो वो रिकॉर्डेड होती हैं, बाद में लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से दैट जहाँ हम इस टाइप की सिचुएशन में ऑलरेडी फंसे हुए हैं क्वारंटीन की, तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी हम स्टूडेंट्स को करना चाहिए। और अगर आपको किसी लेक्चर की समझ नहीं आती तो ऑनलाइन भी बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट्स वगैरह हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। हम वापस इस बात की तरफ आएंगे, लेकिन हमारे पास एक कॉल आ रही है तो हम वो कॉल उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं सलीम खालिद बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी सलीम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सलीम, आपका क्या सवाल है हमारे लिए? मेरा कोई सवाल नहीं, बस मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो आप काम कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा आपने सारा आपने प्रोग्राम रखा है और जो कर रहे हैं आप शुरू से, और जो नए बच्चों के लिए आप कर रहे हैं मैं काफ़ी उसको अप्रिशिएट करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास के हमारे पेशावर के लिए बहुत चीज़ ज़रूरत थी जो कि हुई है, और आई रियली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सलीम। वी रियली अप्रिशिएट, इट प्रूव्स अस वेरी मोटिवेटिव फॉर अस, सो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट। बात कहना चाहूँगा कि जी इसी तरह हम करते रहें, और बस थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज़।
تو ہم واپس آتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں آن لائن کلاسز کی. تو میں یہی بتا رہی تھی کہ جہاں آپ کے پاس آن لائن بہت ساری اویلیبلٹی ہے, یوٹیوب جیسے چینلز ہیں ہمارے پاس khanacademy.org ہے. تو اگر آپ کو کسی ٹاپک کی یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ضرور, ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ ہمیں ایکسٹرا ایفرٹس کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن ہمیں کرنا ہوگا ایسی سچویشن میں ایکسٹرا ایفرٹ, اور ہمیں بھی کمپرومائز کرنا ہوگا. ہم جاتے ہیں اب اپنے نیکسٹ اور لاسٹ ٹرینڈ کی طرف, جو کہ ہمارے پاس ہے میریکل ان سیل نمبر 7. اگر آپ لوگ اس کے بارے میں نہیں پتہ, یہ آج کل کی سب سے زیادہ ٹرینڈنگ مووی ہے. دس از اے مووی جو کہ ساؤتھ کوریا میں بنی تھی, لیکن اس کے پھر بہت زیادہ ڈفرینٹ کنٹریز نے اس کو ری میک کیا, لیکن جو ٹرکش ورژن ہے وہ سب سے زیادہ فیمس ہوا ہے. اور یہ مووی بہت زیادہ ایموشنل, اٹس سو ہارٹ ٹچنگ, اٹس اے بیوٹیفل مووی, اینڈ آئی ارج یو آل کہ پلیز اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ ضرور یہ مووی دیکھیں. اٹس اباؤٹ دا ریلیشن شپ آف اے فادر ود ہز 6-year-old ڈاٹر. اور جو باپ ہے وہ تھوڑا سا مینٹلی چیلنجڈ ہے, لیکن پھر بھی بتایا گیا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے ان دونوں کا کیا خوبصورت بانڈ ہوتا ہے, اور ان دونوں کو کس طرح الگ کر دیا جاتا ہے, اور پھر ایک میریکل کے تھرو ہاؤ دے گیٹ بیک ٹوگیدر. تو اٹس اے ویری 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 ایموشنل مووی. آئی ایم شیور آپ کو بہت اچھی لگے گی, تو ضرور دیکھیے گا. اب ہم نے اپنے ٹرینڈس کو تو ڈسکس کر لیا, تو ہم چلتے ہیں اپنے پیکیج کی طرف. آج کا جو پیکیج ہے وقاص ہینڈل کریں گے, اور ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ ہیں انزا. شی از ون آف دا فرسٹ پشتو ولاگرز آف خیبر پختونخوا. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں وہ پیکیج, بٹ بفور گوئنگ ٹو دا پیکیج ہمیں کال آ رہی ہے, تو چلیں ہم وہ کال اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم, آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم, دس از داؤد فرام پشاور. ہیلو داؤد, کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو فار کالنگ. سو دا انٹرو واز ویری گڈ, اینڈ جو آپ نے بات کی اباؤٹ دا سائبر کرائم اینڈ ایوری تھنگ, اٹ واز ریئلی گڈ اینڈ نیڈ آف ٹائم, because we face this thing in like our everyday life, and this was very important کہ ڈسکس کیا جائے. So you did a great job. More power to you. بہت شکریہ داؤد, it means a lot to us. That's it. Take care. You too. Thank you. اللہ حافظ. تو ہم چلتے ہیں اپنے پیکیج کی طرف, and let's see what they have in store for us today. السلام علیکم جی, تھینک یو رضا خالد. کے پیز بلاگ کے اس پیکیج میں ایک سرپرائز, میں بالکل سرپرائز ہی لگ رہا ہوں گا کیونکہ سڈنلی مجھے یہ ہوا کہ یہ پیکیج, لیکن یاسر بھی کہیں نہیں ہے, یاسر ادھر ہی ہے ہمارے ساتھ ہی ہے. یاسر میرا خیال ہے پورے کے پی کے میں اب ڈھونڈ رہا ہے ان ینگسٹرز کو, ان ینگ بلاگرز اینڈ بلاگرز کو جن کے ساتھ ہم نے جا کے یہ پیکیج ریکارڈ کرنے ہیں. لاسٹ پیکیج میں, لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ماروق سیٹھی تھی ہمارے ساتھ. آج کے بھی پیکیج میں ہماری ایک خوبصورت ینگ کیا کہتے ہیں ٹریول بلاگر ہے انزا خان سکندری. وہ پاکستان میں نہیں, ان کا براٹ اپ جو ہے وہ باہر ہوا ہے اور وہ پاکستان میں آئی ہوئی ہیں. وہ فیمیلز کی امپاورمنٹ کے بارے میں بھی کافی انتھوزیسٹک ہیں, کافی ان کو جوش و جذبے سے وہ جب بات کرتی ہیں فیمیلز کے اوپر تو ان کو ہوتا ہے کہ نہیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں, آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پشاور کی جو فیمیلز ہیں وہ کافی زیادہ آگے ہیں, وہ کافی کچھ کر سکتی ہیں, اور اسی حوالے سے وہ خود آپ کو اپنی زبانی بتائیں گی کہ انہوں نے ٹریولنگ بلاگنگ میں کہاں کہاں بلاگنگ کی, کہاں کہاں انہوں نے ابھی تک وزٹ کیا. فرسٹ فیمیل پشتون ٹریول بلاگر ہے. پشتون اس لیے کہ پشتون سوسائٹی میں ہماری ٹریولنگ بلاگنگ میں کافی کم فیمیلز آئی ہیں, اور اگر یہ انزا اتنی چھوٹی ایج میں آئی ہیں تو وہ فرسٹ ہی ہیں ہمارے لیے. ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ اپنی ٹریولنگ بلاگنگ کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور وہ فیمیل کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. چلیے ملتے ہیں انزا سے. سترڈ مشی زا انزا خان. آج کے پیس بلاگ کے پیکیج میں آئی ایم ہیئر ود یو. میں نے ذرا شروع میں پشتو میں اس لیے بات کی بیکاز آئی ایم دا فرسٹ پشتون فیمیل بلاگر فرام پشاور, اینڈ آئی میک ٹریول بلاگز ایز ویل ایز لائف اسٹائل بلاگز. آئی ایم آلسو اے گیمر. تو آپ جو ہیں تھوڑے سے جو ہے سنپٹس اور گلمسز دیکھیں گی میرے بلاگس کے. آئی ہیو بلاگڈ آن مالم جبا, کرخانو مارکیٹ, تورخم بارڈر ایز ویل ایز خیبر پاس. جیسے آپ کی پیس بلاگ میں آج میرے ساتھ ہیں تو میں تھوڑے سے مالم جبا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وٹ ہیو آئی ایکسپیرینسڈ اوور دیئر. دا انچانٹنگ بیوٹی آف مالم جبا واز امیزنگ. وہاں پہ میں نے بہت سی چیزیں انجوائے کی. میں ونٹرز میں گئی تھی وہاں پہ, اور وہاں پہ اسکینگ بھی ہو رہی تھی اور چیئر لفٹس وغیرہ سب کچھ تھی, اینڈ وی انجوائڈ اٹ اے لاٹ. اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ریزارٹس ان پاکستان. اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو اپنے مالم جبا کی ایکسپیرینس کے بارے میں بتایا ہے, چلے میں آپ کو اپنے تورخم بارڈر کی ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتی ہوں. تورخم بارڈر از دا بارڈر بٹوین افغانستان اور پاکستان, اور یہ تجارت کے معاملے میں بہت ہی اہم جو ہے رول ادا کرتی ہے.
यहाँ पे तुर्खम बॉर्डर के बारे में बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं सिक्योरिटी लिहाज से, लेकिन मैं गई थी अपने फैमिली के साथ और वहाँ पे मुझे कुछ भी इस तरह जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह कुछ भी महसूस नहीं की गई। उधर जाके हमें बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त मिली एंड इट वाज अ सेफ़ प्लेस टू विज़िट एंड हमने वहाँ पे फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो आइए मैं आपको अभी अपने तुर्खम बॉर्डर के जो है व्लॉग के थोड़े से ग्लिम्सेस दिखा दूँ। तुर्खम बॉर्डर की पैकेज में जैसे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे मैंने तुर्खम बॉर्डर भी आप लोगों को दिखाया, लेकिन वहाँ के जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं मैंने वो भी आप लोगों को दिखाए, क्योंकि जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है मैं खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे आप लोग। अब जब तुर्खम बॉर्डर से आप लोग आते हैं तो रास्ते में आपको कारखानों मार्केट देखने को मिलेगा। कारखानों मार्केट इज़ अ वेल नोन मार्केट। वहाँ पे इंटरनेशनल चीज़ें भी मिलती हैं, इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं एंड पीपल ऑल अराउंड पाकिस्तान विश टू विजिट कारखानों मार्केट एंड शॉप फ्रॉम ओवर देयर। आपको कारखानों मार्केट में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी। आइए मैं आपको अभी कारखानों मार्केट के पैकेज दिखाऊँगी। जैसा आप लोगों ने अभी देखा, मैंने डिफरेंट जगहों पर व्लॉगिंग की है और आप भी उन जगहों पर व्लॉगिंग कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पैशन ऑफ अ पर्सन। आपको जो है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट व्लॉग थ्रू योर मोबाइल फ़ोन। और मैंने जितने भी व्लॉग्स किए हैं आई हैव व्लॉग थ्रू माई मोबाइल फ़ोन। ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव गैजेट्स भी नहीं थे मेरे साथ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पैशन। थैंक यू रिदा खालिद एंड थैंक यू K2 TV कि आपने मुझे अपने इस शो का जो है हिस्सा बनाया और आप लोग जो है फ़ीमेल्स को एम्पावर कर रहे हैं, KPK की फ़ीमेल्स को स्पेशली, क्योंकि लोग जो हैं KPK की फ़ीमेल्स के बारे में बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन जो है रखते हैं कि उनको सप्रेस किया जाता है और उनको जो है बेसिक एजुकेशन और बेसिक राइट्स हैं उनको बेसिक राइट्स और बेसिक एजुकेशन नहीं दिलाई जाती। लेकिन आई हैव कवर्ड दोज एस्पेक्ट्स एज वेल। मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी गई, मैंने दिखाया कि फ़ीमेल्स को इनकरेज किया जाता है, उनको एम्पावर भी किया जाता है कि वो तालीम हासिल करें। आई होप आपको आज का मेरा पैकेज बहुत ही अच्छा लगा होगा। माई नेम इज़ अंजा खान सिकंदरी एंड माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ अंजा खान एज वेल एज माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ अंजा खान। अल्लाह हाफिज़। अंजा की बातें आपने सुनी, अंजा की आपने एनर्जी देखी। यंगस्टर्स और यूथ में एनर्जी होती है और कहीं भी आपको अगर चेंज लाना होता है तो वो सिर्फ यूथ ही ला सकती है, क्योंकि यूथ ने आपका फ्यूचर संभालना होता है, यूथ ने आपका मुस्तकबिल संभालना होता है। अगर आप यूथ को अच्छी डायरेक्शन और सही डायरेक्शन पे लेकर जाएं तो यूथ आपको बहुत चेंज ला के दे सकती है, आपके मुल्क में, आपके घर में, आपकी लाइफ में। तो अंजा के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। और रिदा खालिद जिस तरह से इस प्रोग्राम KP's ब्लॉग में आपको यंग यूथ के साथ मिला रही हैं थ्रू इस पैकेज, और इसी तरह हमारे KP's ब्लॉग का ये मिशन रहेगा कि हम KPK के जितने भी डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल सोशल मीडिया के हवाले से हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबको स्क्रीन के आपके साथ शेयर करें। इसमें हमारे साथ एफर्ट्स हमारे फ्रेंड यासिर की भी हैं और रिदा खालिद और इसकी टीम, पूरी टीम की हैं। तो पूरी टीम को तो मैं अपनी तरफ से सैल्यूट कर दूंगा कि ऐसी इनिशिएटिव के लिए आपको भी हमारे साथ देना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। आप K2 की इंस्टाग्राम, K2 TV चैनल के फेसबुक, K2 TV चैनल के यूट्यूब पे आप आकर हमें इन कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी ट्रैवल ब्लॉगर हैं या आप ब्लॉगर हैं या ब्लॉगर हैं या आप कुछ भी करना चाहते हैं, सो हमारे साथ अपने कॉन्टैक्ट ज़रूर शेयर करिए हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुँचें और आपको अपनी स्क्रीन का हिस्सा बनाएं। नेक्स्ट पैकेज में दोबारा हम एक और यंगस्टर के साथ होंगे, वो कौन होगा वो तो तभी आपको पता चलेगा। अब चलते हैं स्टूडियो रिदा खालिद की तरफ। थैंक यू वकास हमारी मुलाकात अंजा से कराने की और इतना इन्फॉर्मेटिव पैकेज हमें बताने के लिए और दिखाने के लिए। और अंजा इज़ सच एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर जो कि व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसने इतनी हमें बताया कि इतनी खूबसूरत जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ हम सब व्लॉगिंग कर सकते हैं। अब आई वांटेड टू ऐड अ फ्यू पॉइंट्स टू इट, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे 7 एसेंशियल सवाल हैं दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ बिफोर यू स्टार्ट योर ब्लॉग एंड व्लॉग, एंड देखें कि क्या आप उन सवालात का जवाब दे सकते हैं या नहीं।
پہلا سوال ہے کہ آر یو پیشنیٹ اباؤٹ ہیلپنگ یور آڈینس؟ مطلب کیا آپ اپنی آڈینس کے ایکسپیکٹیشنز میٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں جو کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے؟ اور یہ ہے کہ کیا آپ ان کو کچھ نیا سکھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آر یو ولنگ ٹو ڈو اٹ فار فری ایٹ لیسٹ فار اے وائل؟ مطلب آپ یہ تو جانتے ہیں کہ انیشلی وین یو اسٹارٹ ایز اے بلاگر اینڈ اے ولاگر، کیا آپ ریڈی ہیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو انیشلی کوئی مانیٹری بینیفٹس نہیں ملنے، کیونکہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ہارڈ ورک، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایکسٹرا ایفرٹ ٹو ریچ اے پوائنٹ جہاں آپ کو زیادہ ساری مانیٹری بینیفٹ ملنا اسٹارٹ ہو جائیں؟ تھرڈ ہے ڈو یو ہیو اے یونیک وائس؟ آپ کا مطلب آپ کا کنٹینٹ کیسے مختلف ہے اور بلاگرز اینڈ بلاگرز سے؟ نمبر 4 کین یو بلڈ اے نیٹ ورک؟ کیا آپ لوگوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ آپ اپنے آڈینس کو ہمیشہ انگیج رکھیں اور ایک ایسی کمیونٹی بلڈ کریں کہ اٹس اے اسٹرانگ یونائٹڈ کمیونٹی؟ نمبر 5 آر یو ولنگ ٹو لرن؟ کیونکہ بلاگنگ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے بلاگر یو ہیو ٹو لرن ویڈیو ایڈیٹنگ, یو ہیو ٹو لرن ویڈیوگرافی, آپ کو SEO سیکھنا پڑتا ہے, ویدر یو بیکمنگ اے بلاگر اور اے بلاگر, آپ کو پروڈکٹ کریشن, آپ کو بلاگ پوسٹ کی پروموشن سیکھنی ہوتی ہے, اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا آپ سیکھنے کو تیار ہیں؟ 6 ہے آر یو سیٹنگ گولز, مطلب کیا آپ پراپر پلاننگ کرنا چاہتے ہیں؟ فار انسٹنس میں کہتی ہوں کہ میں نے آج اپنا ورڈ پریس کا بلاگ سیٹ کرنا ہے, میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے, اور یا میں ہفتے میں 2 پوسٹ لگاؤں گی, اور یا میرے پوسٹ کے 500 ورڈز ہوں گے, یا میری ویڈیو جو کہ 5 منٹ کی ہوگی, اور یا میں اپنے ہر پوسٹ کو پروموٹ کروں گی, اس پہ پیڈ پروموشن لگاؤں گی. تو کیا آپ ایسی پلاننگ کرنے کو تیار ہیں؟ آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے آر یو ولنگ ٹو ڈو وٹ اٹ ٹیکس ٹو سکسیڈ, مطلب آپ کیا اپنی ڈیڈیکیشن شو کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں کہ آپ وہ ہارڈ ورک کریں, وہ ایکسٹرا ایفرٹ پٹ ان کریں؟ اگر آپ ان 7 سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں, سو دین واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ آئی مین یو کین گو اہیڈ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن کریٹنگ یور بلاگنگ اینڈ بلاگنگ جرنی. اور اس کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اور ہم جب واپس آئیں گے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے گیسٹ کے ساتھ. ویلکم بیک ایوری ون. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ڈانا نیر, وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, اینڈ شی از ون آف دا ٹاپ ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹرز آف خیبر پختونخوا. اور not only that, she is an excellent sketch artist. You cook very well. You do your makeup really well, and you're also a very passionate singer. اس کے علاوہ بھی there's a lot more that you do, and we'll get to know you inshallah through this interview. اور آپ لوگ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. You're personally my favorite blogger, so I'm sure the entire Pakistan is watching this, and they absolutely love you and adore you. So first of all, thank you so much, Dana, for coming. Thank you for having me. اور sorry میں یہ بتاتی چلوں کہ Dana Neer, right? That's your name. Yeah, but you can call me Gina. I'll call you Gina. Yeah. Those of you who don't know, Dana Neer کا جو she's known by Gina more than she's known by her actual name. ہم ان کو Gina ہی بلائیں گے, وہ زیادہ آسان بھی ہے. So now Gina, coming to our first question, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ how did your journey, مطلب آپ کی بلاگنگ جرنی اسٹارٹ کیسے ہوئی؟ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. میں نے جب انسٹاگرام جوائن کیا تھا تو I followed a lot of content creators and bloggers جو اس وقت کافی ان تھے. They had a lot of fan following. And I was very impressed by the content they were putting out. وہ social issues کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کے بارے میں بات کرنی چاہیے. And then I thought that I should have a platform in which I talk about issues that I'm passionate about, talk about social issues, and raise my voice about things that need to be talked about. دوسرا, I was that girl in my family who everyone used to come to for fashion advice, styling advice. Yeah, there's always one. Yeah, so I was that girl. So میں نے سوچا why not incorporate that in my blog as well. So the inspiration for my blog is the 2 things that I'm very passionate about: lifestyle, social issues, and beauty.
Yeah, that's wonderful. I mean, first of all, I'll start by serving you this mango Thank you. delight. I love mango delights. Well, I'm glad you do. And yes, I do see your posts. I see that every single post that you, upload, it's so informative. Whether you talk about a social issue, whether you're talking about fashion or makeup, it's so engaging and really attracts people. So, Dana को actually पता है कि अपनी audience को engage कैसे करते हैं और वो आज आप लोग को बताएंगी, सिखाएंगी, अपने tips भी देंगी. लेकिन not Dana again, Gina. I'm really sorry. Yes, because I've been calling you Dana near. तो Gina वापस हम आते हैं. तो Gina, आप इस क्वारंटीन की सिचुएशन में हैं. आपको पता है कि आजकल किस तरह के हालात चल रहे हैं. लोग के इस कोविड-19 की वजह से जो वर्क पेस था वो बहुत ख़राब हो गया है. काफ़ी लोग डिस्टर्ब्ड हो गए. आप कैसे मैनेज कर रही हैं? आप कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रही हैं कि आप मतलब to continue with the blogging that you're doing with influencing? Well, I think as an influencer, I have a huge responsibility to my followers. And keeping that in mind, I have to be very careful about what I'm doing because I know that I do influence a lot of people. So when all of this started, it did affect my work strategies because when we collaborate, we go out for shoots, we make videos and all of that. वो मैंने उसको ऐसे टैकल किया that I started working from home in the sense that जो भी होता था, I used to get the help of my siblings and I used to create content at home. And that is where I brought in the creativity, and my family used to help me a lot with that as well. We created content at home, we started social distancing, we started staying at home, and of course I preach that as well. काफ़ी लोगों के लिए it's not that easy to stay at home because of their work ethic and all of that. लेकिन of course it's advised to stay at home and come up with creative ideas and creative ways to stay at home. And at least हम कहते हैं कि आप थोड़े से precautionary measures लें अगर आपने बाहर भी आपको जाना. Exactly. SOPs follow करके आप बाहर जाएं कि ताकि आप वो एहतियात तो कर रहे हैं ना. आपको पता होगा that you're not contributing more to this issue that is at hand. Exactly. तो Dana, engagement की हम अभी बात कर रहे थे. Yes, Gina, I'm sorry. I'm sorry that I keep on calling you that. Yeah, keep on reminding me if I say that again. Will do. So Gina, हम अभी बात करते कि आप ऑडियंस को कैसे engage करती रहती हैं. उसमें एक और जो मैंने बहुत impressive चीज़ नोट की थी कि जो पर्सनली मैंने बहुत admire की, कि मेरी अम्मी ने ज़्यादा admire की थी कि I'm just taking one example कि रमज़ान में जीना ने ख़ुद तो अपनी इबादत कर रही थी लेकिन उन्हें पता था कि एज एन इन्फ्लुएंसर आप जो हो इसको बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो. आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी की लाइफ को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करने में. तो इन्होंने वही रमज़ान में काफ़ी इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है इन्होंने प्रीच किया कि ठीक है डेली ये वो नहीं होता आप डेट्स लेती थी कि आर यू पीपल प्रेइंग 5 times a day, क्या आप लोग कितने वर्सेस ऑफ द कुरान आपने आज पढ़े हैं. तो इनकी वजह से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था कि हम रमज़ान में कुरान पढ़ रहे हैं या हम नमाज़ें स्टार्ट कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसिंग कि आपने इतनी खूबसूरती से वो उन्हें इन्फ्लुएंस किया और आपने यू यूज्ड इट फॉर सच अ गुड थिंग तो आई रियली अप्रिशिएट दैट. वील टॉक अबाउट ब्रांड्स and how they start approaching you. मैंने देखा है कि आपको काफ़ी ब्रांड्स भी अप्रोच करते हैं, आपके पास PR पैकेजेस भी आते हैं. लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल हम रिसीव करते हैं वो यही होता है कि हम अपने प्रोफाइल को ऐसा कैसे बना सकते हैं कि हमें भी ब्रांड्स अप्रोच करना स्टार्ट करें, हमें भी PR पैकेजेस मिलें. तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी इंटेंशन बिहाइंड योर ब्लॉग शुड नॉट बी अबाउट PR पैकेजेस एंड फ्री स्टफ. सबसे पहले तो यू हैव टू स्टार्ट देयर, राइट? आप अपना फोकस रखो अपने कंटेंट की क्वालिटी पे एंड एंगेजिंग योर फॉलोअर्स, क्योंकि वंस यू फोकस ऑन दैट तो आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं. जब आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है एंड देन ब्रांड स्टार्ट अप्रोचिंग यू. तो ऑफ कोर्स द मेन फोकस शुड बी ऑन योर इंटेंशन. सेकेंडली, focus on the quality of your content. If you're putting something out there, are your followers getting value out of your content, or is it just there for the sake of content, right? So that is very important. Yeah, so you have to make it attractive to the audience and you have to bring value to the lives of the people that you're influencing. Yes, that is very important. Also moving on कि आप situation और circumstances को देख के उसके साथ चलें जो कि आप कर रही हैं. I've seen even during this जो कि हमने अभी बात की quarantine की situation में भी आपने proper तरीके से अपने audience को engage रखा हुआ है, आपने community build की हुई है that move along with you, which is beautiful. Gina. Not Dana this time. So my next question for you is कि best blogging platforms आपको लगता है कौन से हैं? मतलब लोग Instagram पे भी कर रहे हैं, Facebook पे भी कर सकते हैं, WordPress पे भी है. What do you prefer? You are an Instagram blogger. I'm an Instagram influencer. Yes. मेरे लिए तो keeping in mind my experience, I think Instagram
as if yet is an extremely rewarding Yes, platform. that's what I believe as well. Yeah, लेकिन the thing is कि जो app है ना Instagram in itself, it doesn't pay you. Brands on the platform pay you, so you have to keep that in mind that the app doesn't pay you itself. Same goes for WordPress, same goes for TikTok as well. Lekin I think it's about the sort of content that you want to create. Are you creating? Yes. Are you a TikTok content creator? Are you an Instagram content creator? For me, because of the sort of content that I create, I think for me and the people who have the same thinking. Who are on the same wavelength as me, I think Instagram would be the best option. Exactly, same. I completely agree to that. Yeah. Instagram is actually a pretty good platform. इसके साथ ही आपने बात की जो payment की बात की that you don't get any monetary benefits. Yeah. This is a question that we get asked a lot. कि लोग ये समझते हैं, I would call it a myth, कि आप जो हो initially when you start blogging तो आप बहुत आसानी से कमाना शुरू कर जाते हो. तो I want you to give them a few tips. Is it that easy that you start earning money? नहीं, actually not at all. मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू की थी तो पहले तो जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी तो मैंने इस माइंडसेट से नहीं शुरू की थी कि मैं पैसे कमाऊंगी अपने ब्लॉग से, राइट? और ना मैंने सोचा था कि मैं PR पैकेजेस या आई एम गोइंग टू गेट फ्री स्टफ. मैंने तो आई स्टार्टेड इट टू गेट माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन माई प्लेटफॉर्म. Sorry, what was your question? I completely... My question was about money. Do you think, how do you think they can start earning? Because that's what they expect the most. तो शुरू का जो phase होता है ना, of course you have to build your brand. You have to build a brand image. You have to create content that is attractive enough for your followers. And then of course, then PR companies and then brands approach you. तो शुरू में it is difficult. You have to be consistent. You have to be, आप अपने content को ऐसे बनाओगे कि it is attractive, जो आप लोगों की life में value add करेगा. तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप लगे रहोगे कंसिस्टेंटली, तब आगे जाके आ जाएगा. लेकिन इसमें बात ये है कि जब मैंने शुरू किया था और जब मेरे फेलो ब्लॉगर्स ने शुरू किया था जो काफ़ी पुराने ब्लॉगर्स हैं, उनके टाइम पे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, ब्रांड पेइंग यू फॉर. When did you start again? I started around almost a year ago actually, like 7 to 8 months. Yeah. Oh wow. Yeah, properly. I thought you started like a few years ago because you have pretty good following. Yeah, thank you. मैंने Instagram तो बनाया था 2-3 साल पहले ही, लेकिन मैंने proper blogging, influencing उसको proper structure किया एक around a year ago. So that's very, it's a success story, I'd say. कितने कम time में आपने इतना ज़्यादा you've grown. Thank you. So consistency, that, आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत खूबसूरत बात की कि consistency, it truly is important. क्योंकि मैंने note किया है कि शुरू में तो हम लोग बहुत ज़्यादा excited होते हैं कि नहीं हमने start करना है, people start their blogs, their vlogs, और कुछ अरसा तो बस चला रहे होते हैं, लेकिन I noticed कि in a year or two they get fed up. They're like, हमें क्या मिल रहा है इससे, हमें कोई monetary benefit नहीं मिल रहा. But again, consistency, it can take up to years as well. Exactly. अगर if you're not consistent, अगर आप daily post नहीं डाल रहे हो या अगर if you're burdened by other work, तो हाँ अगर आपने professionally इसको करना है तो फिर consistency. You have to put in effort. A lot of effort and a lot of hard work. It's all about the enthusiasm that you and have. Success doesn't come easy. You have to put effort in it for it to be rewarding. Exactly, like always. Yeah. So, Jaina, what is the greatest satisfaction that you get out of this, Well, it's sweet. It's sweet in the sense कि अभी जो आपने मेरे वो रमज़ान वाला example दिया, मैंने डाला था. Of course, रमज़ान में मैं अपनी इबादत भी करती थी, लेकिन मैंने कहा why not utilize this platform. तो मैंने जब वो I started keeping updates on my friends and followers कि वो कब पढ़ते हैं कब नहीं पढ़ते, तो I love my followers. I have to put it out there. I absolutely love my followers. They're इतने sweet हैं. They're so nice. They're loving. They're so sweet. जब I put up a question story. It's because you're sweet yourself. You're so kind. Your posts are so positive and they're so full of energy and positivity that of course people love you. तो जब मैंने sticker डाला था, question sticker कि आप लोगों ने कितने पढ़ लिए पारे या आपने पढ़ना है, तो उनका response was overwhelming. I would see that. And that really, overwhelmed me. I was like, मतलब होता है ठीक है, पैसे भी मिलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये जो आपको एक satisfaction होती है ना कि you're influencing people to do good. And you can see, आप उनकी ज़िंदगी में वो change देखते हो. You see them going towards positivity. A lot of my followers DM me privately कि हमारे साथ
یہ مسئلہ ہو گیا اینڈ وی نیڈ ہیلپ اینڈ کین یو ہیلپ اس آؤٹ, اور ہم اس میں کیا کریں, اینڈ آئی پرسنلی ہیلپ دم آؤٹ. تو وہ ایک سیٹسفیکشن آئی تھنک یو کین ناٹ ہیو مانیٹری کمپنسیشن فار دیٹ سارٹ آف ویری ٹرو, آئی کینٹ اگری مور ٹو اٹ. کیونکہ پرسنلی مجھے پتا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی زندگی میں کوئی چھوٹا سا بھی امپیکٹ چھوڑ سکتے ہو تو وہ کتنا زیادہ سو فلفلنگ. ایگزیکٹلی. فار انسٹنس یو نو آئی ڈونٹ پوسٹ اے لاٹ, لیکن اگر میں کبھی کبھار کوئی چھوٹے موٹے کبھی مینٹل ہیلتھ ایشو کے اوپر ڈال دیا یا کبھی کبھی سوسائٹی کی چھوٹی موٹی ایشو کے اوپر بات کر لی, اس میں بھی مجھے اگر ایک دو میسیجز آتے ہیں نا کہ دیٹ آئی ہیلپ دیم ان اے وے اور دس پوسٹ آف مائن ہیلپ دیم ان اے وے, تو مجھے اتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے دیٹ آئی ڈو نو کہ ہاں اگر آپ اس پلیٹ فارم کو اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہو تو آپ اس کو کتنا مطلب آپ کسی کے زندگی میں بینیفٹ کر سکتے ہو, پازیٹیوٹی لا سکتے ہو کسی کی لائف میں. تو اب جینا مطلب ہر ایک جرنی کو کہیں اینڈ تک پہنچانے کے لیے پیپل گو تھرو اے لاٹ آف چیلنجز, اٹس ناٹ آلویز دیٹ اسموتھ اینڈ ایزی. سو ٹیل می کہ آپ کے لیے اتنا ایزی اینڈ اسموتھ ہے نہیں, اف یو ہیڈ اینی یو نو ڈیڈ یو فیس اینی چیلنجز ان بٹوین؟ Alhamdulillah, if I think about it, my followers have been very cooperative. They've been very nice. My family, they've been very supportive of my journey. They've been very accepting. So alhamdulillah, it has been a very nice journey. Shuru se lekar abhi tak, my father, my mother, everyone in my family, they've been very supportive. They actually support me. They actually give me very nice ideas کہ اب آپ یہ اپلوڈ کر سکتی ہیں, اب آپ اس چیز کے بارے میں بات کر سکتی ہیں. تو الحمدللہ it's been a good journey. بالکل, and I think that matters so much. فیملی کا سپورٹ, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ جن کے پاس فیملی کی سپورٹ ہے نا, like we should be so grateful کہ if our parents they trust us, they let us come to these platforms, they let us you know speak to the public. So it is you know a big blessing, it is a blessing and we're very grateful to that. And let's hope کہ اور بھی جو parents ہیں ہمارے awareness آئے اس چیز کی, and they think they understand the importance of platforms like yes, and exposure and giving exposure to the children. اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو exposure دو, بلکہ بیٹوں کا تو اتنا ایشو نہیں ہوتا but comparatively بیٹیوں کا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ کچھ لڑکیاں میرے پاس آتی بھی ہیں ٹائمز اینڈ دے آر لائک مطلب ردا باجی کی بھی میری جونیئرز آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ہم بھی مطلب اسی طرح کے بلاگ اسٹارٹ کریں, ہم فیشن اپنا بتائیں, اپنے کپڑے وغیرہ دکھائیں, اور لیکن ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتا. تو پھر آئی جسٹ سے کہ ہاں وقت کے ساتھ اٹ ول چینج اینڈ اٹس اباؤٹ بلڈنگ اپ دا ٹرسٹ ایز ویل. سو اٹس ناٹ لائک ایک سائڈ ایفرٹس نہیں ہوتی, اٹس آلویز لائک ٹرانسپیرنسی, رائٹ؟ یو پرووائڈ یور فیملی ود ٹرانسپیرنسی اینڈ ان ریٹرن یو گیٹ ٹرسٹ. میں نے بھی my mom, I literally ask her for everything. Mama, ab kya karu? Mama, ye karu? Abba, do you have any ideas? And my mom's always watching my stories and she's like, ye aapne theek nahi kiya, isko aise kar sakti hain. My khalas, they're so passionate about my blog. They're on my tail all the time. They're like, abhi aapne ye upload kiya, aap is bare mein baat kar sakti hain. This is something that's going on. That's my mother. Exactly. Yeah, so it's a huge blessing to have a supportive family. اور کتنا اچھا feel ہوتا ہے when your own mother or your own family are so supportive about it. For instance, now that I've started this, تو جب بھی ٹی وی پہ اس کا پرومو چلتا ہے نا, so my mom, she gets so excited like every single time, and she's watched it like 1,000 times already. Lekin phir bhi she gets so excited, it's like, oh jaldi aao TV pe kya aa rahi hai, iska promo lag raha hai. And it gives me like, you know, it gives me a lot of happiness and satisfaction. Also my heart goes out to all the people, all the girls especially, who want to start with this profession, lekin unki families are not supportive enough because they don't see the positive side. They don't see the positive aspect. So I think it's our responsibility to make them understand that this platform can be very productive, it can be very useful for them. It actually is. Exactly. So I saw your last post and you talked about cyberbullying. Jeena, تو آپ تو ایک انفلوئنسر ہو, اور being a public figure جہاں آپ کے اتنے فالوورز ہوں, جہاں آپ کی ریگولرلی آن اے ڈیلی آپ کی لائف جو ہے آپ پبلک کے سامنے لاتے ہو, تو آپ کو آف کورس بلینگ بھی فیس آتی ہے, نیگیٹو کامنٹس بھی آتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ تو ہوتا ایسے ہے کہ سم پیپل جسٹ bully you for the sake of it, right? ان کے پاس نا لاجک ہوتا ہے, they don't have any backing to their bullying, right? تو مجھے there was a very funny incident. میں نے ایک پکچر پوسٹ کی تھی اپنے انسٹاگرام پہ, اور اس پہ نیچے مجھے ایک دفعہ کامنٹ آیا کہ آپ بہت عجیب طرح سے بول رہی ہیں, and I was like, I'm not even
speaking. I'm not even talking in this picture. Like, it's a picture. It's not a video. So I think आपको decipher करना, it's very important to be emotionally stable enough to understand कि कुछ लोग होते हैं, they just do it for the sake of doing it. For the sake of it, exactly. क्योंकि आपको understand करना चाहिए कि एक होता है constructive criticism. Yes. And एक होती है bullying. Yes. And you need to understand the difference, and Mm-hmm. you have to understand the intention behind it. क्या आप किसी को खुश देखने की वजह से आप उसको hate send कर रहे हो कि तुम ऐसी लग रही हो, तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारा मुंह ऐसा है, तुम्हारे बाल ऐसे? नहीं, I think as a society हमें इतना progressive होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से आगे निकलना चाहिए, हमें एक दूसरे को appreciate करना चाहिए. We should empower each other. And इसी बात में मैं कहूँगी कि at times ये जो bullies हमें messages करते हैं या काफ़ी public figures को, तो they enjoy if they get a negative comment back. तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है, फॉर इंस्टेंस आई वुड डील विद इट बाय अ वेरी पॉजिटिव कमेंट. मैं बहुत अच्छे से जवाब देती हूँ पुलिस को ताकि उनको पता चले कि नॉट एवरीवन इज लाइक देम. तो आई से कि ठीक है, अगर एक बंदा इस तरह है तो एटलीस्ट आप तो सेम ना करें. यू कुड बी डिफरेंट, यू कुड रिप्लाई बैक पॉजिटिवली. लेकिन हाँ, समटाइम्स आपका वो नहीं होता, पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है. सो इट्स ऑल्सो नॉर्मल कि इफ यू बर्स्ट आउट एट बुलीज, एट टाइम्स इट्स नॉर्मल एंड समटाइम्स यू डू वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि वो जो कह रहे हैं इट इज constructive criticism, लेकिन it's just straight up bullying. तो आपकी responsibility as an influencer, it is my responsibility कि मैं पहले उनको समझाऊं कि जो आप कर रहे हो वो गलत है. क्या पता जो कर रहा हो उसको ये पता ही ना हो कि जो वो कह रहा है गलत है. वो अपनी तरफ से बिल्कुल मुझे अच्छी बात कर रहा हो लेकिन उसका तरीका गलत हो और उसको नहीं पता हो. तो मेरी responsibility ये है कि मैं उसको पहले समझाऊं. वो नहीं समझे तो फिर if I do have a certain limit to my patience. That's a beautiful way of dealing with it. Yeah, that's wonderful. And और बिल्कुल जब आप उन्हें हमेशा अच्छे से समझाओ तो आप नोट करोगे कि they calm down then. Exactly. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था कि वो कभी भी हेट को हेट से रिप्लाई नहीं करते थे. अगर उनको हेट मिलती थी तो वो उसको प्यार से उनको समझाते थे, उनको प्यार से डील करते थे. So I think we should take influence from his life and do the same. Yes, he's the biggest role model for us. So Gina, how does a typical day of your week looks like? Well, these days, let's talk about quarantine. So it's at home, of course. At home. मुझे इस quarantine ने जितना I've had a lot of time to think about it. और मुझे सबसे important बात मुझे ये लगती है कि घर पे रह के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप प्रोडक्टिवली रह सकते हो. राइट, बहुत आसान होता है कि आप सुबह 2 बजे उठो, पूरा दिन कुछ नहीं करो, टीवी देखो, पूरा दिन फ़ोन पे गुजारो, पबजी खेलो, कुछ ना करो, खाना खाओ और सो जाओ. Right? लेकिन I think you should instill discipline in yourself. और अपनी एक रूटीन बनाएं, एक स्केड्यूल बनाएं, उठने का टाइम, ये करना है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, मैं कोई आप कोर्स लें ऑनलाइन, कुछ ऐसा करें, कोई एक्टिविटीज़, कोई स्किल्स डेवलप करें अपनी. तो मेरा तो ऐसे दिन जाता है कि मैं उठती हूँ, I have breakfast with my family. मेरा काफ़ी क्योंकि I have a busy family. मामा की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, अब्बा की अपनी, मेरे भाई की अपनी, बहन बाहर होती है. So everyone is busy in their own individual lives. So because of this quarantine, I've had a lot of time to spend with my family. So I cherish that a lot. दूसरी बात, अभी recently मेरे नाना नानी की death हुई. तो उस चीज़ ने मुझे ये चीज़ realize करवाई कि हमारे ज़िंदगी में बड़े बुज़ुर्गों का कितना important role है. तो अगर आपके घर में बड़े हैं, बूढ़े हैं, आपके नाना नानी, दादा दादी हैं, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें. आप उनके साथ बैठें, उनकी खिदमत करें, उनके साथ उनकी स्टोरीज सुने, उनके साथ बस उनके साथ बैठे. तो मैंने ये क्वारंटीन में ये किया जब वो जिंदा थे. फिर उसके बाद आई कुक अ लॉट. मैं कुकिंग करती हूँ काफ़ी, पेंटिंग करती हूँ, अम्मा के साथ बहुत टाइम गुजारती हूँ. ऑफ कोर्स देन आई क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट. मदर्स फेवरेट, शी गोस थ्रू योर पोस्ट एंड देन और फिर मुझे कह रही होती है कि शर्म करो, तुम्हें कुकिंग भी नहीं आती, तुम्हें पेंटिंग भी नहीं आती, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ सीखो, जीना से कुछ सीखो. That is so good. I'd love to meet your mother one day. Of course. तो हाँ, and then I paint as well. फिर कमरा साफ़ करती रहती हूँ, घर साफ़ करती रहती हूँ, अपनी वार्डरोब को सेट करती रहती हूँ. And also I help my brother study as well. Oh, wow. So yeah, that is, you're such a good sister and a good daughter. तो productivity की जब हमने बात की तो I completely agree to that. मैं इस बात को मतलब मैं ये भी कहती हूँ कि at times हमने productivity इस word को इतना अपने ऊपर मुश्किल ले लिया ना कि अगर कोई productivity बोलता है तो हमें लगता है कि नहीं, बस हमने
कुछ बहुत ही मुश्किल करना है, मतलब हमने कोई कोर्सेज लेने जो कि मतलब बहुत अपने ऊपर ओवरबर्डन ना करें. आई जस्ट से प्रोडक्टिविटी फॉर मी, मैं लोगों को कहती हूँ प्रोडक्टिविटी फॉर मी इज लाइक डूइंग इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. जस्ट गो वाटर द प्लांट्स, जस्ट प्ले विद योर पेट्स, जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स फॉर अ बिट. आप इस वर्ड को जितना अपने ऊपर हावी करोगे आप उतना अनप्रोडक्टिव होगी, क्योंकि फिर हम लोग वो हो जाते हैं ना, हमारी यूथ को थोड़ा हो सकता है आप उनको, मतलब हमारी यूथ का यही होता है कि आप उनको जितना कोई चीज़ करने पे फोर्स करोगे सो उतना ही से दूर भागते हैं. दूर भागते हैं. तो आई जस्ट से कि इनको इन वर्ड्स को इतना ज़्यादा अपने ऊपर मत लो, टेक इट लाइटली. छोटी छोटी चीज़ों में आप प्रोडक्टिविटी ढूंढ सकते हो. अपना कमरा साफ करो, आप खाना बनाओ, आप कोई छोटी सी anything that gives you the happiness, that gives you know, जो आपके mental health के लिए अच्छा है. ये नहीं कि आप अपने उससे कुछ अपने will से कुछ against करें कि मैंने ये नहीं करने का दिल करा, but you still have to do it. You don't have to force yourself to do something. आप start करो छोटी छोटी चीज़ों से, and once you develop the habit of being productive, you'll start taking on tasks that you thought you would never. Enjoying it. Yeah, exactly. For sure. अब जीना, बहुत सारी हमने बातें तो कर ली हैं, लेकिन I've been wanting to hear you sing. आप कुछ हमें सुना दें. अच्छा, because of my grandparents, नाना नानी, उनका म्यूज़िक में टेस्ट बहुत पुराना old Bollywood songs, और तो I'm going to sing a piece from that. And before that, Gina, I'm so sorry to cut you off for getting a call. तो हम वो call receive कर लेते हैं, ठीक है? For sure. तो अस्सलाम वालेकुम, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम. Hello. It's Rafi from Peshawar. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है, सॉरी. हम लोग वापस गाने की तरफ चलते हैं. Alright. अच्छा, तो पुराना सा गाना है. I don't know अगर जो यूथ देख रही है उसको पता हो या नहीं. I love old songs. तुम मुझे पता होगा. What was that song? Alright. ये हवा ये रात ये चांदनी तेरे एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी. That was absolutely beautiful. Thank you. Jazakallah. You have a beautiful voice. Jazakallah. Thank you so much for singing for us. Thank you. बहुत बहुत खूबसूरती से आपने गाया. Jazakallah. अब जीना, हम आपके ट्रैवलिंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मतलब आपने, मैंने सुना है कि आपने काफ़ी ट्रैवल भी किया हुआ है. Yeah. और tell us about that. Well, I take that from my parents. My parents are travel freaks, ठीक है? Especially Abba and my elder sister. She also recently started her blog. उसका blog is all about travel because वो बाहर पढ़ती है and she loves traveling. तो हमारी family में it's instilled in our family. Yeah. तो I've gone to a few countries और all of us are travel freaks. सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सप्लोर करें. बाहर तो आना जाना चलता रहता है. बहुत अच्छी बात है. Exactly. मैं चाहती हूँ कि मैं पर्सनली पाकिस्तानी टूरिज्म को प्रमोट करूँ. हम अभी रिसेंटली गए थे सवात, नारान, कागान, और मैं वहाँ जाके सिर्फ यही सोचती हूँ कि हम बाहर क्यों जाते हैं. लाइक हमारे पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड भी है, फ्रांस भी है, लाइक एनी कंट्री यू थिंक ऑफ, हमारे पास वो खूबसूरती है, द माउंटेन्स, द लेक्स, और देखा जाए तो नाउ द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स कि टूरिस्टिक एरियाज को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि पहले नहीं था. पहले नहीं हो रहा था. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट एफर्ट इज बीइंग मेड टुवर्ड्स दिस कॉज. एंड हमारी फैमिली वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. लाइक हम बाहर तो जाते ही हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तानी टूरिज्म, पाकिस्तानी ट्रैवल हो. तो अभी रिसेंटली गए थे एंड इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. हमने वो भी किया था, वो क्या होता है व्हेन वी गो टू द बोट, और वो काफ़ी पानी में the rocky. Okay, yeah, I forgot the name too. Same. You know what I'm talking yes, about. I totally do. Yeah, and it was amazing. बहुत मज़ा आया. और ये सोचा मैंने कि like इतनी सारी activities हैं जो आप जाके कर सकते हो. So I would really encourage all the people that are watching कि आप लोग जाएं, अपनी families को लेकर जाएं. Of course अभी तो थोड़ा सा because of the pandemic थोड़ा सा wait until it normalizes, थोड़ा सा बैठ जाए. तो you should go and you know explore Pakistan. Oh, thank you so much for sharing your experiences with us, Gina. And इसके साथ if you want to share your Instagram handle with everyone, you should. Yeah, so my Instagram is Dana Neer. It's at DANAEERR. Dana Neer. Yeah. All right.
Thank you so much once again for coming. It was truly an honor and बहुत मजा आया Thank you आपके for साथ having बातचीत me. करके. The last time we spoke was back in 2016 and Yeah. we're meeting after 4 years. 4 So years. I'm so happy. So Thank you for having me so on your much that show. you came. Thank you. और इसके साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब हमें देख रहे हैं और I hope आप सबने ये शो enjoy किया होगा. Inshallah, I'll see you again next week. खुदा हाफिज़.